এটা কাহি বাহারলি রে পাউডার পুডরি মাখি করে রাপি রূপা হে করে এই রাতির 10 बजे कहीं नहीं एटा जस्ट टिके एंता होउछे ना टिके ओह नो बोले बुला करे रुको जरा सबर करो କାହିଁ ଯାଉଛ ଯେ ମୁଇଁ ନି ଜାନବାର ମୁଇଁ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଆସ ତ ଟିକେ ତମେ ଇନ ବସ ମୋର ପାଖେ ओ कह मैं बसनी ତମେ କାହିଁ ଯାଉଛ ଯେ ମୁଇଁ ଠିକ ଜାଣିଛେ कहीं जोछे ମୁଇଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛେ ଆର ତମକେ ପୁରାପୁରି ଠିକ से ବୁଝି ସାରିଛେ ହେଲା हां बेले एटा हमर 7 नंबर जन्म आगुर तमे मते नहीं बुझी थई ନାଇଁ एटा पहला जन्म कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अरे यहाँ पूरा बुझी गला ना ହଁ एटा होचे हमर 7 नंबर जन्म ହେଁ